May makakaon ka mo ha. Opo. Oh. Ayan. So anong pangalan mo te? Anarika po. Anarika Horario. Horario. Taga didi ka taga sa Opo, Embarcadero. Pitari po ang apelido ko. Ah, okay. Sana nakatabang sa inyo ha. Opo, salamat po. Nakapang-ulam. Dapat po inatrabaho. Amo. Hatag po yun na sa sponsor no. Habo na niya magpabanggit. Kung sino man po, salamat po kung sino man. Okay. Salamat. Damo-damo na pasalamat. Okay. Pero kato na kami ha. Opo, salamat. Ay ano mo na lang ini ha. O, pag Sir. lutuan mo na lang si ano, sinda ha. Para tis may ulam, may dilata. May noodles. No. Okay. Okay.